เขาจะ干样喂。刚好你们可以从这条路上逛着，基本上从这边逛到我们酒店，基本上就差不多。在酒店见吧。哎，好，那酒店见，实在不好意思。啊，好，谢谢。scan 9.9。好在天气很冷哦，所以我可以。感觉我们几个都有点。是哪个？中国小熊啊，现这个是金城华还是谁？So cute。安打稍微好，经过交流。
真爽啊！咱们我自己做那个垃圾场嘛，全部下来。对，我就准备你们这边有洗衣门。差不多有几集。2事事如意，3金榜题名，4平平安，财源广进。好，转过来。
Gently by the window, and you're sleeping. Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above float away.
这个可以吃了吗？可以吃了啊，稍快一点。那烤焦了不好吃啊。